नजर पकेबा वर्तमान समय बड़ खबर उपरे पुरी हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन लाइनच्युत ट्रेन तीन बगी लाइनच्युत होता जमापड़ी मालती पाटपुर पुरी आसुला ट्रेन लेवल क्रॉसिंग निकट में ट्रेन लाइनच्युत जो यातायात प्रभावित होती 8:15 पुरी ट्रेन छाड़बार थिला तेबे ट्रेन रे कहीं यात्री नथिले पुरी यात्री नहीं हावड़ा जाइथांता ट्रेन छाड़बारे विलंब होउथिबारु यात्री वर्तमान हटहटा हेउछंती पुरी हावड़ा एक्सप्रेस लाइनच्युत होइथिबा खबर आसी पहुंचुछि ट्रेन रो तीन बगी लाइनच्युत होइछि मालती पाटपुर पुरी आसुथिला एही ट्रेन अर्थात पुरी पैसेंजर नहीं ट्रेन टी हावड़ा अभिमुखे यात्रा आरंभ करिथांता एवं जेतेबेले मालती पाटपुर पुरी को जाउथिला से समय ही डिरेल होइछि अर्थात लाइनच्युत होइछि एवं अन्यपटे यात्री समस्ते अपेक्षा रहिथिले जे माने हावड़ा जीवा पई टिकट काटिथिले से माने विभिन्न स्टेशन रे अपेक्षा करी रहिथिले एवं ट्रेन आसीबारे विलंब होइछि जा फल रे यात्री अनेक मात्रा रे हटहटा होइछंती किंतु सौभाग्यर कथा जे ट्रेन जेतेबेले पुरी जाउथिला से समय रे कोनोसी यात्री नथिले आपण देखुचंती वर्तमान चित्र जोठी तीनिटी बगी लाइनच्युत होइछि जेतेबेले ट्रेन आज पुरी हावड़ा छाड़ी था किंतु ता पूर्व मालती पाटपुर रे ट्रेन रहिथिला एवं मालती पाटपुर पुरी पहुँचवा पर पुरी यात्री को नहीं हावड़ा अभिमुखे बाहरी था एक्सप्रेस ट्रेन एवं जेतेबेले मालती पाटपुर पुरी जाउथिला से समय ही लाइनच्युत होइथिला बा डिरेल होइथिला एवं अनेक यात्री पुरी स्टेशन रे अपेक्षा करी रहिथिले ट्रेन निर्धारित समय रे पहुँचबो एवं सेमानंकर यात्रा आरंभ हेबो किंतु ट्रेन निर्धारित समय रे न पहुँचबारु अनेक यात्री हटहटा होइछंती आपण देखुचंती चित्र जेउठी ट्रेन टी लाइनच्युत होइछि अर्थात तीनिटी बगी लाइनच्युत होइछि तेबे कोनोसी यात्री नथिले ट्रेन रे कारण खाली ट्रेन पुरी जाई थांता एवं पुरी यात्री चढ़ी थांते 8:15 रे पुरी ट्रेन छाड़ी थांता किंतु 8:15 रे पुरी रे ट्रेन पहुंची नथिला ता पूर्वरु ही रास्ता रे अर्थात मालती पाटपुर जेतेबेले ट्रेन पुरी जाउथिला से समय ही ट्रेन टी लाइनच्युत होइछि जहा फल रे जो यात्री माने पुरी स्टेशन रे अपेक्षा करी रहिथिले से माने अनेक मात्रा रे हटहटा होइछंती एवं एबे भी अपेक्षा करी रहिछंती तेबे केउ परिस्थिति रे एवं काहे की ट्रेन टी लाइनच्युत हला तीनिटी बगी से संपर्क रे सविशेष सूचना आसी नाही आमे आशा करिबा ए संपर्क रे खूब शीघ्र रेलवाई पक्षरु मध्य सूचना दिया जिवो केउ कारण जोगु एवं केउथिपाई एभली एक अघटन घटीगला सौभाग्यवशत ट्रेन रे कोनोसी यात्री नथिले कारण यात्रा आरंभ करबा पूर्वरु ही दुर्घटना घटिछि मालती पाटपुर जेतेबेले ट्रेन आज पुरी जाई थांता एवं पुरी ट्रेन निजर यात्रा आरंभ करि थांता पुरी रे अनेक यात्री बसी थांते अपेक्षा रे रहिथिले एवं प्रतिटी स्टेशन रे मध्य यात्री चढ़ी थांते 8:15 रे पुरी ट्रेन छाड़ी थांता पुरी स्टेशन रु छाड़ी थांता तेबे ता पूर्वरु ही दुर्घटना होइछि। अधिक सूचना पाई आम सहित रोचंती आम सीनियर करस्पोंडेंट अक्षय मिश्र अक्षय 8:15 रे ट्रेन छाड़बार थिला किंतु दुर्घटना घटिछि यात्री एबे भी स्टेशन रे अपेक्षा रे अछंती कि निश्चित विभु यात्री स्टेशन में अपेक्षा करी अछंती एवं एपटे देखि परथिबे जेहेतु आमे प्रथम ही खबर प्रसारण करथिले कि तीनोटी बगी संपूर्ण भाव पुरी हावड़ा एक्सप्रेस रो लाइनच्युत होइछि एवं एबे जहाँ ताजा सूचना अच्छी कि रेल विभाग जो एआरटी टीम अच्छे अर्थात एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन से ट्रेन संपूर्ण भाव में तार कर्मचारी की धरी पहुँची सारी एवं तार दृश्य देखुथिबे कि विशेष भाव में एठी जो डीआरएम आसिक संपूर्ण भाव अनुधान कर जो भाव में एक्सीडेंट रिलीफ व्यवस्था कराए तार व्यवस्था आप देखिपे कि मोटामोटी भाव में एठी संपूर्ण भाव में जो तीनोटी बगी रही अर्थात S1 S2 S3 एवं से तीनोटी ट्रेन सहर ए बगीर तीनोटी ट्रेन तीनोटी बगी डिरेल हो जाइए एवं एबे जहाँ जो डीआरएम जी कहते रिंकेश राय से कहया कथा कि जो एटा ह्यूमन एरर एवं यहाँ पर इनक्वारी आरंभ हो सारी एवं निश्चित भाव पदक्षेप निया तो मोटामोटी भाव देखिपे तार दृश्य कि संपूर्ण भाव एटी प्रक्रिया आरंभ कर तार दृश्य आप देखिपे कि तांकर जो एआरटी जो टीम अच्छी से माने संपूर्ण भाव एठी तार प्रक्रिया आरंभ कर मोटामोटी भाव देखिपे कि बगी को संपूर्ण भाव कटअप करा अर्थात ये जो ट्रेन टी रही ट्रेन आगपटू जो बगी तक है ताकू एथु डिटाचमेंट करा जायछि एवं पछपट जो बगी था ताकू डिटाचमेंट कराई एवं क्षतिग्रस्त होइतिबा तीनोटी बगी को संपूर्ण भाव में एठी मरामती करबा आरंभ होइछि अर्थात ए टीम संपूर्ण भाव में बगी गुड़िक
কিভাবে ট্রাক কু যাব কারণ আমি যা সূচনা পাউলু কি দেখুন গোটে অফ রেলওয়ে ট্রাক অছি ডাউন রেলওয়ে ট্রাক অছি তেমন সে অফ রেলওয়ে ট্রাক রে হি এই ঘটনাটি ঘটিছি যে কি ট্রেনটি সিধাসলখ পুরী রেল স্টেশন কু যাওলা কারণ এই রেল স্টেশন কু গলা পরে সেঠু যাত্রী মানে চড়ি থাকে তেমন 8:15 যাত্রী মানে চড়ি থাকে কিন্তু যেহেতু ট্রেন হয়েছি তো নিহতি ভাবে যাত্রী মানক সূচনা দিয়ে যাই সারিছি কি ট্রেন বিলম্ব রয়েছে এবং এপটে দেখুথিবে কি খোর্ধারু ডিআরএম মধ্যে আসি ঘটনাস্থলে অছন্তি এবং চিত্র মধ্যে আপন বর্ণনা করুথিলে S1 S2 এবং S3 বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ট্রেন রু এই বগি সবুকু অলগা করে দিয়া যাব এই বগিরে যে মানে টিকট করিথিলে সেমানক পাই কোন স্বতন্ত্র বগি আসিব কি বা মিশিব কি এবং কেতে সময় লাগি পারে 8:15 রে ট্রেন ছাড়ি থান্তা বর্তমান সময় 10টা পরে হেলানি কেতে সময় আউ লাগি পারে দেখুন নিশ্চিত ভাবে যদি কহবা তেবে এবে রেল বিভাগ পক্ষর যা যাত্রী মানুষ সূচনা দিয়ে যাচ্ছি কি ট্রেন বিলম্ব রয়েছে কারণ ট্রেন যেটি ছাড়বার লা সেই ট্রেনটি বর্তমান পুরী যাব পুরী রেলওয়ে স্টেশন নু সে সিধা সড়ক ট্রেনটি ছাড়ব এবং দেখিপারে কি ট্রাক গুড়িক যে বগি গুড়িক অব্যবস্থায় রয়েছে তাকে বর্তমান কটা যাচ্ছি মেন্টেনান্স জোরসোরে চালিছি এবং তার দৃশ্য আপনার সিধাসলখ দেখিপারে কি মোটামোটি ভাবে আপনার দেখুথিবে মোটামোটি ভাবে আমি দেখুথিবে কি বর্তমান কার্য চালিছি এবং নিহতি ভাবে কিভাবে ত্বরিত ভাবে এ পদক্ষেপ নিয়ে কারণ এআরটি টিম পক্ষর তো নিশ্চিত ভাবে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে আপনার দেখুথিবে ডিআরএম নিজে আসি তার যা কিন্তু কি হ্যুমান এরর কারণ দেখিপারে যেতবে ট্রেনটি সটিং হোলা সেই সময় ঘটনা ঘটা অর্থাৎ 7:35 7:45 ভিতরে এই ঘটনাটি ঘটিছে এবং যেহেতু এই স্টেশনে 4টি ট্রাক রয়েছে তেমন 3টি ট্রাক বর্তমান রিজর্ভ অছি গোটিয়ে ট্রাক স্বাভাবিক রয়েছে যে কি ট্রেন চলাচল হয়ে পার এবং রেল বিভাগ পক্ষে প্রস্তুতি করা যাচ্ছে যেভাবে ভাবে যে যাত্রী মানে রহলে সে যাত্রী কিভাবে ভাবে ছড়া যাব তা উপরে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে সারা এবং আউ এক ট্রেন সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত করে রেল স্টেশন যাত্রী মানুষ ছড়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে এবং মোটামুটি ভাবে তার দৃশ্য দেখুথিবে কি এবে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে সারিছে তবে দেখা যাও কেতে দূর এই বগি গুড়িক সম্পূর্ণ ভাবে করা যাই পারুছি এবং মোটামুটি দৃশ্য দেখুথিবে কি এটি তাଙ୍କର যেভাবে ভাবে এআরটি অর্থাৎ আক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেন যেভাবে ব্যবস্থা আছে সেমানে মধ্য লাগি পড়ছেন কি কিভাবে ভাবে সেমানে এঠু ট্রাক গুড়িকর ট্রেন বগি গুড়িক কড়াগলা পরে এই ট্রাক গুড়িক স্বাভাবিক কারণ এ দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে পড়ে আপনার দেখুথিবে কেতে দৃশ্য ডিআরএম নিজে রয়েছেন এবং সে আসি বিলকুল আমি চিত্রে দেখিপারে যুদ্ধকালীন ভিত্তিরে বর্তমান কার্য আরম্ভ হয়ে সারিছি এবং যে ট্রেন অপেক্ষার অনেক অর্থাৎ 8:15 তো ট্রেন ছাড়ি থান্তা বর্তমান 2 ঘণ্টার অধিক সময় বিলম্ব হয়ে সারা রিশিড্ୟୁଲ ହେଇଛି ট্রেন এই ট্রেনটা রিশিড্ୟୁল সকাল 4টা পাখাপাখি দেখুন যা তাজা সূচনা রয়েছে কি সকাল 4টারে পুরী হাওড়া এক্সপ্রেস ছাড়ব এবং যা ডিআরএম সূচনা রয়েছে রিঙ্কেশ সাইঙ্কর কি এর রিশিড্ୟୁল করাগলা ট্রেন এবং সমস্ত যাত্রী মানুষ জয় দিয়েছি সকাল 4:15 এই ট্রেন যাব এবং সম্পূর্ণ ভাবে যে যাত্রী মানে পুরী রেল স্টেশন নু হাওড়া কু যা চাহুঁচ্ছেন সে সকাল 4:15 হি পৌঁছবে রেল স্টেশন এবং ট্রেন ছাড়ব যা এবে রেল বিভাগ পক্ষর তাজা সূচনা রয়েছে তেণু আমি প্রতিটি যাত্রী মানুষ অবগত করা কি ট্রেন টাইমিং রিশিড্ୟୁল করাগলা এবং এই রিশিড্ୟୁলে সেমানে 4:15 পুরী রেল স্টেশনে পৌঁছবে এবং সেমানে যাবে যেহেতু এক দুর্ঘটনা হয়ে গলা ঘটনা ঘটলা তাকে নেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে সারিছে তো নিশ্চিত ভাবে যদি কইবা একথা স্পষ্ট 8:15 যাত্রী আসিলে পুরী স্টেশনে পৌঁছিলে সমস্তে পুরী আসি নথিবে কিয়ে তো 40 কিলোমিটার 50 কিলোমিটার দূরରୁ মধ্য আসিথিব সম্ভবতঃ আজ স্টেশনে হি তাঙ্কর রাতি কটিব 4:15 যায় অনেক লোকঙ্কর নিশ্চিত ভাবে রেল বিভাগ পক্ষর সমস্ত যাত্রী আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা পুরী রেল স্টেশনে সে সমস্ত ব্যবস্থা রেল বিভাগ পক্ষর বহন করা এবং মোটামুটি ভাবে সকাল ভোর 4:15 পুଣି থরে যাত্রী মানুষ স্বতন্ত্র ট্রেন যোগে সে হাওড়া কু যাইপারে যা ডিআরএম তাজা বিলকুল বহুত বহুত ধন্যবাদ অক্ষয় আপনার সমস্ত সূচনা পাই দর্শক বন্ধু বর্তমান তাজা সূচনা পুরী হাওড়া এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হয়েছিল 3টি বগি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে S1 S2 এবং S3 বগি তবে বর্তমান যুদ্ধকালীন ভিত্তিরে কার্য চালিছে এবং পুনর্বার 4:15 ট্রেন ছাড়ব অর্থাৎ যে যাত্রী মানে 8:15 যা কথা বা টিকট করে সে 4:15 পুরী হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করে পারিবে।
কটকরে অপমিশ্রিত খাদ্য পদার্থ ঘটনার ভুবনেশ্বর লিঙ্ক এর ছানভিন করেছে কটক পুলিশ। অনুসন্ধান সময় পুলিশ হাতরে লাগিছে অনেক সুরাক। সূচনা অনুসারে ভুবনেশ্বর উপকণ্ঠ পাত্রপড়ারে প্রস্তুত হেউথিলা নকলি সস এবং আচার। এহাকু নেই কটক কমিশনরেট পুলিশ এবং তমান্ডো থানা পক্ষর চড়াও করা যাইছি। এই চড়াও সময় অপমিশ্রিত খাদ্য জবত করা সহিত উর্মি ফুড প্রডকশনর কোম্পানিকে সিল করেছে পুলিশ। অনুসন্ধান শেষ নহবা পর্যন্ত এহা বন্ধ রাখিবা পাই পুলিশ কড়া নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশর স্বতন্ত্র টিম অনুধ্যান পরে পরে এই ফ্যাক্টরি ভিতরে ব্যাপক অপমিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হেউথিবা জানিবা পাই পাইଥିଲେ। পুলিশ যা পরে ঘটনাস্থলের নষ্ট হয়ে যাই কঞ্চা লঙ্কা, পচা কখারু সস সহিত পচা আম্ব ইত্যাদি দেখা মিলিଥିଲା। এনে উর্মি ফুড প্রডকশনর কোম্পানির মুখ্য প্রতিশ্রুতি নিজ মত রখি কহিছন্তি যে পুলিশ পক্ষরু কোনोसी भी पूर्व सूचना दिया जाई नथिला। नहीं फूड सेफ्टी वाला आसी नथिले, ना कटक रो आस्तिले ना भुवनेश्वर आस्तिले, केही आसी नथिले, खाली पुलिस आस्तिले। से माने आस्तिले कटक रू आ तापरे बधे से माने हमर एठिका पुलिस को भी तापरे इन्फॉर्म करले से माने भी आसिले। मु पूरा 100% सहयोग करबी। से आज भी आस्तिले मते 103 जर सेतरे भी मु घरु आसिली तांग संग सहयोग करिया पय बिकॉज एटी छोट छोट पिला माने काम करछन्ते तो सेति पय मु तांग संग सहयोग करिया पय आसिथिली। से मते जहा जहा मागिथिले मु तांग सब डेटा देथिले। अपने एम्प्लॉय स्ट्रेंथ केते बर्तमान इन हाउस हमर 50 टू 60 लोक माने काम करछन्ते। फर्दर अपना जाजपुर रसुलपुर अंचलर अशोक को मिलिला नुआ जीवन। साहाला ओडिशा मो परिवार। दुर्घटन अशोक जीवन में आसीथिबा अंधकार को दूर कला ओडिशा मो परिवार टीम। ओडिशा मो परिवार जोगाइला कृत्रिम अंग। जाजपुर जिलार 39 वर्षीय अशोक महांती 2013 मसीह एक ट्रेन दुर्घटनार सामना करथिले। तांको बाम गोड़र आंठू उपर भाग और डाहाण गोड़र आंठू तल भाग संपूर्ण कटा जाइथिला। तांको कृत्रिम गोड़ जोगाई देबा पई से ओडिशा मो परिवार युग्म संपादक रुद्रनारायण सामंतराय को अनुरोध करथिले। यापरे ओडिशा मो परिवार पक्षरु तुरंत पदक्षेप निया जाइथिला। तांकु कैपिटल हॉस्पिटल परिसरभुक्त सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग सहित समन्वय रक्षा करी कृत्रिम गोड़ जोगाई दिया जाइछि। एटा गोटे चैलेंजिंग केस तांको पई भी थिला कहीं दीटा को लेग एम्प्यूटेट थिला आउ किंतु भगवान का आशीर्वाद रु हमर भाई आज तांको प्रोस्थेटिक प्रोवाइड कराई आउ सबटु बेस्ट जिनस मु जा भाई को देखिली तांको कॉन्फिडेंस से जो से यही 7 वर्ष भीतर भी काम करछंती एबे भी माछ चाष करछंती ट्रेनिंग नउछंती तांको पाखे भी लोक आछंती ट्रेनिंग नउ तो सी गोटे इंस्पिरेशन। ट्रेन एक्सीडेंट रे मोर दुटा गोड़ कटि जाइथिला 2013 मसिया मोल्टोपुर आगु गोड़ लगैथिली सेटा किंतु एत कंफर्टेबल हेलानी। फिर एबे ओडिशा मो परिवार सहित कांटेक्ट करके ठीक आसली ना एबे तो माने निजको टिके कॉन्फिडेंस आसलानी भल लागुछ। 14 दिन 2 सप्ताह लागिला स्टाफ भितर यांको प्रोसेस तैयारी हैला। आज यांकर मेजरमेंट नहीं कि कास्टिंग नहीं कि तापर यांको आज लगा हैला प्रोसेसटा आ से अपन देखि पारिबे से जस्ट हेल्प ऑफ वर्कर से बहुत बढ़िया चलुचंती आ किछि दिन मध्य रे से बिना वर्कर सहायता रे भी इंडिपेंडेंटली चली पारिबे और निजर बिजनेस करि पारिबे जहा से कंटिन्यू करूचंती। कुकुर प्रेम रे पूरा परिवार। कुकुर मृत्युरे म्रियमाण। कांद बोबाली समाधि पिंडदान आउ शुद्धिक्रिया। निज पालित कुकुर असुस्थ हो मरीगला परे शोकरे म्रियमाण सारा परिवार। तापरे निज प्रिय कुकुर को निज घर पाखरे समाधि देइछंती परिवार लोके। कांद बोबाली रे फाटी पड़ुछि परिवेश। समाधि पाखरे बसी पोषा कुकुर डुगु को झुरुछि परिवार। 4 दिन हैला घरे खियापिया नाही। जेमिति परिवार लोकटीर मृत्यु पर घर शून्य हो पड़ी पोषा कुकुर डुगु चली जावा परे सही अवस्था होइछि। एमिति हृदय विदारक दृश्य देखा मिली गंजाम भंजनगर ब्लॉक जिलुंडी गाँव में। पोषा कुकुर डुगु थिला घरर पुआ। 5 वर्ष होला ताकु अति जत्न और गेल्हारे पालिथिले सावित्री डाकुआ और तांको स्वामी गणपति। गत 17 तारिख में डुगुर देह असुस्थ हेबारु भंजनगर प्राणी चिकित्सालय रे चिकित्सा कराइथिले। सेठारे औषध इंजेक्शन दिया जायथिला। भल होइजिबो कहि डाक्टर घर को पठाई देथिले। घर को आसीबार किछि घंटा परे डुगुर होइथिला मृत्यु। चिकित्सा रे त्रुटि अभियोग आनी न्याय दाबी करछंती परिवार।
भूल इंजेक्शन रे डुगुर मृत्यु होइथिबा अभियोग करी एसपी द्वारस्थ होइछंती सावित्री। आमे समस्ते बाबा बो आमे पूरा परिवार पशुप्रेमी। मोर गाय 3टा अच्छी सर, 2टा कुकुर पिला थिले जहाँकि डुगु गोटे पड़ेला आ बिले पिला गोटे अच्छे। बहुत भांगी गलु सर। आ कुकुर बोली कौन तार जीवन नहीं कि सर, तार जीवन तो अच्छी ना। भाई मल्ला पड़े मु केउनी छाड़ देबी सर कोंतु। न्याय पाइला पर्यंत मो डुगु मु लड़ीबी सर, मो परिवार भी लड़ीबे। माँ बाबा से मोर पुओ कुकुर नहीं, से मोर जीवन, मो जीवन जिंदी ता जीवन सेमती। गोटे जीवन, गोटे आत्मा, गोटे पितृपिता। कुकुर भी सी गोटे बापा पाटी फिटुनी, मात्र सी मोर जीवन होता। अति प्रिय डुगु को हराई दुखरे भांगी पड़ी परिवार। ब्रेन म्यालेरिया रे 12 वर्षर पुअर मृत्यु परे डुगु को घर को आनी सावित्री। ताकु निज पुओ भली पालुथिले। प्रतिदिन सकाळु उठी चा पीवा सह क्षीर बिस्कुट चूड़ा खाउथिला। घरर सदस्य भली चलुथिला। परिवार लोकंक सह फोटोरे प्रिय कुकुर डुगु। निजर आउ गोटे पुओ को हराई पुणी भांगी पड़ी मां सावित्री। निज घर गणारे दिया जाइछि कबर। सम्मानर सह शेषकृत्य करिछंती। समाधि पाखरे फूल चंदन खाद्य देई भो भो होई कांदुछंती परिवार। मोर पुओ सी मु पिंड देवी, मु तार शुद्ध क्रिया भल मंद सब करी। मो जगह भितर मु संस्कार कली। बाहर को लोक नदी बंधु को नहीं जाउछंती, मो माटी भितर मु ताक संस्कार करछि। प्राणी चिकित्सक कहते पोषा कुकुर मृत्यु से मध्य दुखित। रोगर लक्षण को देखि समस्त प्रकार औषध दि जाइथिला। बंचाइबाकू बहु चेष्टा पर भी तार मृत्यु होइछि। चिकित्सा रे कौनसी अवहेला होई नथिबा कहछंती डाक्टर निशिकांत बळ। जहाँ भी देइछु पूरा जहाँ जंती दबा कथा गैस्ट्रोएंटेरिटिस ट्रीटमेंट जंती हवा कथा हम करछु। आ एटा आजिर नुह, एटा हम तो एई ट्रीटमेंट ही करि आसछु। तबे हम भाग्य खराब कहतु बा दुर्भाग्य कहतु जहाँ कहतु से 4टा बैठू गला पर 3-4टा पर मर जाइछि। डुगुर मृत्यु परे परिवार रे कांद बोबाली। काहा पाटी को जाइनी खाद्य। गंजाम रु अजित दास, न्यूज 18 ओडिया। गोरे चली फिफा 17 वर्षर कम महिला फुटबल विश्वकप जापान और स्पेन मध्य अनुष्ठित क्वार्टर फाइनाल मैच रे राज्य क्रीड़ा और युवसेवा मंत्री तुषारकांति बेहरा अतिथि भाव में जोग देथिले। सत दुर्घटनार पुलिस एमिति मिछ रिपोर्ट बनई जानिले आपणकर पुलिस व्यवस्था उपरू विश्वास भी हटिजिव। ए घटना हेउछि मालकानगिरी जिल्लार। पुलिस गाड़ी दुर्घटना रे जीवन हराइले जने युवक, किंतु घटनार मोड़ बदलाई पुलिस गाड़ी नुहे मईसी को धक्का करी युवक गाड़ी पड़ी जाइथिले एवं तांकर मृत्यु हो जाइथिला बोली रिपोर्ट करिबा परे देखा देइछि असंतोष। एबे न्याय दाबी रे मृत युवकंक परिवार कोर्ट को द्वारस्थ होइछंती। सेपटे कोर्टरू बेल रे हत्या अभियुक्त पुलिस अधिकारी बाहरिछंती। एमितिरे मृत युवकंक परिवार को न्याय केमिति मिलिबो उठिछि प्रश्न। सत घटनार मिछ रिपोर्ट फाकी बाबू को बंचाइबाकू दुर्घटनार मोड़ बदलाई देला मालकानगिरी पुलिस। एबे न्याय पई कोर्टर द्वारस्थ होइछंती मृत युवकंक परिवार। 2020 मसीहा सेप्टेम्बर 8 रे पांगाम सिरागुड़ा निकट रे पुलिस गाड़ी दुर्घटनार ए हेउछि चित्र। एही दुर्घटना रे जीआरएस बालाराजुंक मृत्यु होइतिला। दुर्घटनार फोटो भी रहिछि। हेले पुलिस रिपोर्ट देखिले आपनक आखिरु निद हजिଯିबो, कारण पुलिस तदंत रिपोर्ट रे पुलिस वैन स्थान रे मईसी सहित धक्का रे जीआरएस बालाराजुंक मृत्यु होइछि बोली उल्लेख होइछि। मृत युवकंक परिवार कोर्टर द्वारस्थ हेबा परे अभियोग आस्थिबा पुलिस अधिकारी विजय कुमार बेनिया कोर्ट रे हाजर होई बेल रे बाहरिछन्ति। सिरागुड़ा पांगाम मझिरे बोलेरो गोटे आसी पुओ को धक्का देइतिला। सी बोलेरो चालक विजय कुमार बेनिया चालना करुथिले। सी दुर्भाग्यर विषय जे एटी को पुलिस तार कोन करी
ତାକୁ ମଇଁଷି ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଛି ବୋଲିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମାଲକାନଗିରି ପଟରୁ ଆସିକିରି ବାଳରାଜକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଣିକିରି ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ପୁରା ମାରିଦେଲେ। ତାର କୁଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, କୁଟିଟା ରଖିଥିଲା, ସେ କୁଟିଟା ଗାଡ଼ି ତଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ତଳରୁ ଆମେ ଟାଣିକରି ବାହାର କଲୁ। ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇକରି ପାଙ୍ଗାମରୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ତାର କୁଟିଟା ଲାଗିଥିଲା। ବାଳରାଜୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍କୁଟି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରେ କେମିତି ମଇଁଷି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏମିତି ମିଛ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ମଇଁଷି ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାଟା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବାଜିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଧକ୍କା କରିକିନା ତା ପିଲାକୁ ମାରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଘଟଣା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାକୁ ସପ୍ରେସ କରି ପୁଲିସ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଦ୍ୱାରା ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା କହିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏପରି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଉଠିଯିବ। ଯାହା ହେଉ ବିଚାରାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସହାୟ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ସତ ଘଟଣାର ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଡିଏସପି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ମାମଲା ଯିବା ପରେ ଏହି ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟର କିଛି ଆଶା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ବାପା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତିଛନ୍ତି ବଣୁଆ ହାତୀ। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣେଇ, ବାଲିଶଙ୍କରା, ବଡ଼ଗାଁ, ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ। ହାତୀ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜଳପୁର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କୁଲବା ଗାଁରେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଦନ୍ତା। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି କୁଲବା ଗାଁରେ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାସେ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ ଆମର କୁଲବା ଜିପି ରାଜପୁର ଜିପି କେ মানে এতে প্রবল হাতি আসি যাইছন যেনটা কি লোক মানে বহুত অসুবিধারে রহুছন, মানে গুরুত্ব হিসাবে করি নি পারবার, এতে অবহেলা করুছন যেনটা কি আমকে পব্লিক মানকে বহুত অসুবিধা হচ্ছে। ସେ ହାତୀ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ତାକେ ମାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଏ ଯେନ୍ ହାତୀଟା ମାଡ଼ୁଛେ ତାକେ ଟିକେ ଏ ଜାଗାରୁ ତାମାନେ କେନ୍ତା ହଟାଇବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା। ସେଟିକେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ରୋକିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସପ୍ତାହକରେ 2ଟି ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ ବିଭାଗର ବିଫଳତାକୁ ରେଞ୍ଜର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶରା ଆଗରୁ ହାତୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ହାତୀ ରହିବାରୁ ଆମେ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଯୋଉଟାକି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼େଇ ହେଉନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନି। ଉଜ୍ଜଳପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦନ୍ତାକୁ ଘଉଡ଼ା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଦନ୍ତା ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୁଲୁବା ଗାଁରୁ ସୁଜିତ ସା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।